आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। এক মুসলিম বৃদ্ধ ও বজরং দলের গুন্ডাদের মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন মোহাম্মদ দীপক ওরফে দীপক কুমার। হ্যাঁ দর্শক, উত্তরাখণ্ডে এক বৃদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ীকে তার দোকানের নাম পরিবর্তন করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। তার দোকানের নাম বাবা রাখা হয়েছে বলে তাকে বলা হয় এই বাবা নাম পরিবর্তন করতে হবে। বজরং দলের গুন্ডারা তাকে হুমকি দেয়। সেই সময় আসে দীপক কুমার। দীপক কুমার তাদের চোখে চোখ রেখে বৃদ্ধ মুসলিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রাচীর হয়ে বজরং দলের গুন্ডাদের চোখে চোখ রেখে বলল, আমার নাম মোহাম্মদ দীপক, কি করবি কর। তাদেরকে সেখান থেকে একদম একা সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে তাদেরকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল। আগে ভিডিওটা দেখুন, তারপরে আলোচনা করছি। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक ठीक है। है, ओके। ये बाबा की दुकान है। हैं? बाबा कौन है? इनके पास हम पहले भी आए हैं। बाबा पे क्या होता है मुझे पता होगा। देखो ताऊ जी, ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनता लो हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो नाम तो देखो। है? नहीं, नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ पे कोटवार में सिद्धू बाबा ही है। आप बात नहीं समझ, आपने उस टाइम बोला था कि ये बदल दूंगा। देखो ऐसा है, इसको ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटाओ। बाबा हटाओ ये। तो महाराज हो गए। हाँ, हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। हाँ, आज ये बोर्ड हटा दो, नहीं तो देखो ये नहीं बोला था। अब हम जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता ये कब तक होगा भैया? चेंज हो हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। हाँ बस, हाँ तो 1 मिनट। हाँ, जीएसटी में भी चेंज करा। जीएसटी में होता है, बात नहीं यार, देखो जीएसटी में बाद में होता है। देखो नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली हुई है, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह ये क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। कोई मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो ना, अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए। क्या पहचान से अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। ये क्या पहचान है बड़ी तुम्हारी? बाबा भाई, हमारी पहचान। हमारी पहचान है। भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, बात सुनिए पहले आप। एक बात सुनिए, आपसे उनकी दुकान है। हाँ, पहले बात हो हम चुकी है, इनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ, बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट छोड़ने के लिए बोले। नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोर्ट बात छोड़ने के लिए? मत दिखा। मैं कोई नहीं तक नहीं दिखा रहे। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। हमसे बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, है नाम लिखने का कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी। 30 साल पुरानी दुकान है ना, तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है, हाँ। ओके। और लड़के आप ना मैं कोर्ट वाला तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। तुम्हें बोल फोन हमने खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं कहा। हमने कहा नाम चेंज होना जाओ तुम यार। ठीक है, दुकान का नाम बता दीजिए। अरे जाने चल यार, यहाँ से चलिए। भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो अबे वीडियो से पूछ के बना रहा हूँ।
দর্শক ভিডিওটা দেখলেন, এই রকম দীপক কুমারকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় প্রয়োজন। এই ধরনের গুন্ডাকে রোখার জন্য, বজরং দলের গুন্ডাদের রোখার জন্য, বিজেপি আরএসএস এর লুম্পেন বাহিনীদের রোখার জন্য, ভারতবর্ষের সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের দীপক কুমার ওরফে মোহাম্মদ দীপকের প্রয়োজন কোনায় কোনায়। এইটাই তো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, এইটাই তো ভারতবর্ষের সংবিধান বলেছে যে একে অপরের পাশে দাঁড়াও। বিজেপি ও আরএসএস এর মতাদর্শে এই ভারত চলবে না, ভারত চলবে সংবিধান অনুসারে। যেখানে সংবিধান প্রত্যেক ধর্মের সমান অধিকার দিয়েছে, সেই জায়গায় বিজেপি আরএসএস এর এই সমস্ত বজরং দল টজরং দলের যে গুন্ডামি, নিজের ধর্মকে প্রমোট করব ভারতবর্ষে, সেটা কিন্তু চলবে না। সেটা দেখিয়ে দিল এই সাহসী ভাই দীপক কুমার। আমি তো স্যালুট জানাই। তিনি বজরং দলের সামনে বলছে যে আমার নাম মোহাম্মদ দীপক, কি করবি কর। বয়স্ক বুজুর্গ মুসলিম ব্যক্তির সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন। দীপক কুমার বললে তুই তোর নাম পরিবর্তন করবি? আমাদের বাংলাতে দাতা বাবার মাজার আছে, বাবা কারোর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। অনেক মুসলিম ফ্যামিলি তো তারা বাবা বলেন, তার আব্বা বলে না। দীপক কুমারের হেন সাহসিকতার গোটা দেশ জুড়ে এখন প্রশংসা চলছে। এই ধরনের দীপক কুমারকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় প্রয়োজন। দর্শক, দীপক কুমারের এই সাহসিকতা আপনি কেমন ভাবে দেখছেন? আর এই মুহূর্তে দীপক কুমারের পাশে প্রত্যেক জনাকে দাঁড়াতে হবে। দীপক কুমারকে এখন হুমকি চুমকি দিবে, কিন্তু দীপক কুমার বলে দিয়েছেন যে আমি হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, শিখ নয়, খ্রিস্টান নয়, আমি মানবতার বিশ্বাসী, আমি মানব ধর্মের বিশ্বাসী, সংবিধানকে মেনে চলে, সংবিধানে বিশ্বাসী, যেখানে সংবিধান উঁচু নিচু করেনি, জাতপাত করেনি, কোনো ধর্মকে একক ছত্র অধিকার দেয়নি। এখানে প্রত্যেক ধর্মের সমান অধিকার আছে, প্রত্যেক জাত ধর্মের সমান বলার অধিকার আছে, ধর্ম পালনের অধিকার আছে। সেই জায়গায় এইভাবে বজরং দলের গুন্ডাদের সামনে বুক চিতিয়ে খাড়া হওয়া, এটা প্রশংসার যোগ্য। দর্শক, এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। ভিডিওটা ব্যাপক শেয়ার করুন, ফেসবুকে দেখলে ফলো করুন, ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। অবশ্যই দীপক কুমার ওরফে মোহাম্মদ দীপকের সম্পর্কে আপনাদের মতামত অতি অবশ্যই কমেন্টে দেবেন। ধন্যবাদ।